المغرب الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة بالرؤية ديال صاحب جلالة رسول الله ولا داز بان انفستيسمون. كنا في 2014 كان لي زانفستيسمون ماروكان اون افريك كانوا كيمثلوا 100 مليون دولار، دابا كيمثلوا 800 مليون ديال الدولار. وهذا كيبين بان كاين ديناميكيه ديال الشركات المغربيه في افريقيا، وهاد الشركات كيستثمروا في الانفراستركتور، في توسكي فارماسيوتيك، في كذلك فينانس البناك وفي المواد الغذائيه. والحمد لله دابا كتبين بان الشركات المغربيه كيستثمروا في واحد الرؤيه ديال وين وين، كيخدموا الناس في افريقيا. تقريبا ملي كتشوف الشركات المغربيه اكثر من 95% ديال المال ديالهم من المنطقه اللي كيخدموا فيها، وغادي تبين ان شاء الله في المستقبل بان المغرب والسيكتور بريفي في المغرب ان شاء الله غادي يستثمر اكثر ان شاء الله في المغرب. J'ai eu à participer à ce forum sur l'investissement, mais surtout pour accompagner la délégation du président de l'Union de Comores, son Excellence Azali Assoumani, en même temps président de l'Union africaine. Et là, c'est pour lui, il a montré tout ce qui est leadership au niveau du continent, mais aussi le développement du continent, notamment le projet ZLECAF, marché commun, et tout ce qui est stabilité au niveau du continent, parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. Et il a pu aussi la saisir cette occasion pour féliciter la résilience du Maroc par rapport au séisme, mais aussi le fait qu'il a organisé des grands événements, notamment de la banque et aujourd'hui, mais surtout le leadership du Maroc en ce qui concerne aujourd'hui au niveau des sports. Parce que le Maroc va organiser la Coupe d'Afrique en 2027 et la Coupe du Monde en 2030. C'est pour montrer que le continent, malgré ce qui se passe au niveau du continent, les problèmes qu'ils ont, mais les pays, mais au moins il y a un pays leader comme le Maroc qui est en train de montrer un exemple au niveau du continent, au niveau de son leadership. Et ça, c'est sous la clairvoyance de Sa Majesté Mohamed Zadis que Dieu l'assiste. Et ça, c'est à féliciter, mais aussi à tirer des bons exemples pour notre continent, qu'il y a des chefs d'État visionnaires qui peuvent aujourd'hui impulser toute une dynamique pour le développement du continent. تحتضن مدينة مراد مش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة مصر عثمان تظاهرة مهمة تخص الاستثمارات في القارة الإفريقية تنظم من طرف البنك الأفريقي للتنمية. هي فرصة لتعريف كل المستثمرين من جميع أنحاء العالم وكذلك المؤسسات المالية الدولية على فرص الاستثمار على صعيد القارة اللي عندها مؤهلات مهمة لا فيما يخص موارد طبيعية كذلك موارد بشرية اللي كتلح اليوم على تعاون جنوب جنوب. حنا كنعرفوا أن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة المغرب كيمكن بوابة للقارة الأفريقية وكيستثمر كذلك هو بنفسه في القارة الأفريقية. فهذه فرصة باش نعرفوا على شراكة المغرب مع البنك الأفريقي للتنمية في عدد ديال المشاريع الناجحة، وأكثر من ذلك على اللي غيجي مشعبة مستقبلا في جميع القطاعات للبنية التحتية للموانئ أو الطرق أو كذلك الطاقات المتجددة، مشاريع كتخص الفلاحة والسياحة وغيرها. فهذه المشاريع ديال المغرب هي مشاريع ناجحة وكتجلب عدد من المستثمرين. كنظنوا أن كذلك تجارب خاصنا نقاسموها مع إخواننا وأخواتنا في القارة الأفريقية باش تكون مشاريع قارية، لأنها هذه المشاريع القارية هي اللي غيكون عندها الحجم الكافي باش ندخلوا فعليا في سلاسل إنتاج دولية ونخلقوا سلاسل إنتاج خاصة بالقارة الأفريقية. La soutient très fort, Sa Majesté le Roi. Et comme vous le savez, le Maroc a subi quelque chose avec le tremblement de la terre. Et on est là ensemble et pour donner toutes nos condoléances et assurer le Maroc. On est toujours avec eux. J'ai annoncé pendant mon
candidature pour dire que cette année, la Banque africaine de développement va financer le Maroc avec le montant de 782 millions d'euros. Et il y a aussi un rassemblement de tous les partenaires financiers dans le monde autour de Maroc. Et comme vous le savez, ici, la Banque africaine de développement, nous faisons beaucoup d'investissements. Nous avons financé le nouveau Ouarzazate qui est 50-40 mégawatts d'énergie, qui est très important. Nous avons aussi soutenu le pont de Nord-Ouest, qui est vraiment très important. Et nous faisons un investissement aussi sur l'énergie renouvelable, aussi de Midelt. Et nous avons fait beaucoup d'investissements aussi au niveau de l'infrastructure aéroportière, infrastructure digitale, infrastructure routière, et l'agriculture pour soutenir le Maroc, le plan de Maroc vert pour la Maroc. Et nos investissements ici en Banque africaine de développement, c'est autour de 4 milliards de dollars. Donc on est là au Maroc, il y a beaucoup de projets ici qui on sera présentés aussi, qui incluent d'ailleurs les projets de OCP qui est en compagnie globale que nous soutenons. Donc on est très content d'être là.